ni ka taa se lakanako ko ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. N'o sira kɔni bɛ dayɛlɛli kɛ ka ɲɛsin wulikajɔ minnu ni o bɛnkan tun bɛ faso Maliba ale ni Faransi cɛla la kabini san 2013 waatiw la ni Faransi tun b'a la ka o boloda faso Maliba kɔnɔna la n'o bɛna bɔ a ma. Ko gɛlɛya min n'o kɔni jɛlen don ka ɲɛsin jamana fila kɔni ka jɛɲɔgɔnya ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma n'o o dingɛ kɔni b'a la ka dunya Bamako ni ale ye o kɔni kunnafoni ni ka o bɔ ka o bin nin don kofɔlen in na. K'a bɛ ɲini ka waati dɔ kɔni bɔ communiqué min n'o kɔni bolo nɔbila la kumasentigi min n'ale kɔni bɛ tali kɛ gouvernement kɔnɔna la n'o ye porte-parole du gouvernement ye k'ale kɔni ye a jira k'a fɔ ko Mali kɛn bɛ ka jateminɛ ni ka o kɔni boloda k'a fɔ. A ɲimisalen don ka sababuya kɔni kɛ gɛlɛya minnu ni o kɔni bɛ Mali ale ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ dɛmɛdonɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ani lakanako koɲɛ la. K'a fɔlɔ o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin Faransi ye jɔsen min ni ka o kɔni boloda yaasa min ye dɛmɛdonɲɔgɔnya ani tɛgɛdiɲɔgɔnma min n'o kɔni tun bɛ u ka wolomasiri taba lakana tigilama minnu ni an ka finitigiw tun bɛ baara min na an ka jamana camancɛ bolo ani a kɔrɔyan fanfɛla ni u girinna ka o jɔ ka sara u ni Mali ma bɛn a kan k'a fɔ k'u ka wolomasiri taba lakana tigilamaw k'u bɛna u kɔsegin ka t'u ka jamana la. Ko Colonel Assimi Goïta ka cɛdenw ye a jira k'a fɔ k'u ye jateminɛ fɛnɛ caman ni ka o kɔni boloda n'o ye sariya sɔsɔ min n'o kɔni b'a la ka kɛ Faransi u ka pankuru bɛ Mali dugukolo kɔ sagoli min kɛ ka sɔrɔ yamaruya kɔni tɛ u bolo k'u b'a la ka o damadama min kɛ k'o ka ca ni banasi ye. Ko n'i y'a bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan Mali ye a jira k'a fɔ ko a bɛ sariya sɔsɔ 50 bɔɲɔgɔnko bɔ Faransi wolomasiri taba lakana tigilamaw ka pankuru ye Mali dugukolo ni ka o kɔ sagoli min kɛ ko a bɛ bɛn kalo 4 jate ma. Ko sariya sɔsɔ maa bɛ se k'a fɔ ko kala kɔni tɛ sɛmɛ ka ɲɛsin Mali kɔni ye yɔrɔ minnu ni ka olu kɔni sɔnnɔbila ni yamaruya kɔni dilen tɛ waati kɔnɔna la k'a fɔ k'o bɛ kɔ sago n'o kɛra Mali ka armée malienne fɛ ni Faransi b'a la ka o baara damatankulu boloda. Ko kun wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen nɔ Mali ye jalaki bolongɔni minnu ni ka olu kɔni ɲɛsin jɛɲɔgɔnya ali bolodi ɲɔgɔnma min n'o bɛ tali kɛ wolomasiri tabaya ani lakanako hukumu kɔnɔ Mali ali Bamako cɛla la. Paris ani Bamako cɛla la ko furancɛ fanga maa ɲɛmaw ko olu kɔni dɛsɛlen don sanga ani waati ɲɛmada min n'o kɔni fɔra ka ɲɛsin bɛnkan minnu bɛ tali kɛ wolomasiri tabaya ani lakanako hukumu kɔnɔna la. Yaasa falen o ka se ka boloda ani yɔrɔ minnu ma ɲi ni olu fana bɛ se ka bɔ a la ka se ka bɛnkan kuraw ni ka olu kɔni don a kɔnɔna la ko sanga ni waati ni Mali ye a laɲiniw kɛ ko nka ko jaabi kɔni dɛsɛlen bɛ ka sɔrɔ malidenw olu kɔni fɛ Faransi bolo a koɲɛ la. Ko Bamako furancɛ fanga maa ɲɛmaw kɔni ye a jira k'a fɔ ko a bɛ ɲini ka kalo 4 kɔni bɔɲɔgɔnko bɔ olu ka laɲini bɛnkan min bɛ Mali ani Faransi cɛ lakanako ani wolomasiri tabaya hukumu kɔnɔna la ni Mali y'a ta bila ka taa. Nin ye a kalo 4 ye nka ali bi n'a ka bin tiɲɛtiɲɛni ka tiɲɛ Faransi dɛsɛlen don k'a ta kɛ i b'a fɔ faso Maliba kɛn bɛ k'a ka wulikajɔ baaraw olu sabati cogo min na. Ko min ka jugu ni a bɛɛ lajɛlen ye ko wulikajɔ dɔw a bɛ n'a fɔ olu kɔni bɛ sen na yaasa ka se ka barabɔli walama ka se ka a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ni ka o lasumaya n'o ye yɛlɛma kan ka don bɛnkan yɔrɔ min na Mali ani Faransi cɛla la lakanako hukumu kɔnɔ ani wolomasiri tabaya la. Ko Mali gouvernement ka communiqué kɔni ye a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛkun kɔni tɛ dɔwɛrɛ ye ko bolobiri ɲɛna yaasa ka se ka sumaya ni ka o kɔni don a ko la ko Faransi kɛn bɛ ka min kɔni kɛ a laminɛkala ye n'o de ye k'a fɔ ko jɛrɛ dɔ o kɔni ka boloda dɔnni karamɔgɔ olu kɔni fɛ yaasa ka se ka a bɛnkan ni a yɛlɛmaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni fari da n'o ko ma ko réunion des experts. Ko nin kun ninnu bɛɛ lajɛlen de kɔni kama min ye tantɛgɛma ye ni faso Maliba kɛn bɛ ka o kɔni baaraw boloda ka ɲɛsin Faransi ka sariya sɔsɔ minnu bɛ tali kɛ u ka jɛɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna la ka ɲɛsin lakanako ani wolomasiri tabaya fɛrɛ ani a dabaliw hukumu kɔnɔna la ko de la Mali kɔni ye jalaki ni ka o kɔni boloda k'a fɔ ko bɛnkan minnu kɔni bɛ yen nɔ ko dangakari a la Faransi ale ni Mali kɔni cɛla la. Ko jalaki ani o ɲɛfɔli min n'o kɔni kelen filɛ faso Maliba furancɛ fanga ɲɛmaw olu kɔni fɛ k'o bɛ kɛ sababu ye ka se ka dan kɔni sigi bɛnkan minnu n'o kɔni kun tan bɛ o ni ɲɔgɔn cɛla la lakanako hukumu kɔnɔ. Ko
kumakan laban na sariya bolofara min n'o bɛ 26 kɔni ko fɔ n'u ko ma ko article 26 alinéa 4 n'o bi bɛnkan fogo fɔ n'o bolonɔbilala juillet kalo san 2014 jamana fila cɛla la ko sariya cɛtigɛ kɔni bi a jira k'a fɔ ni jamana kelen kɔni ye damakasi ye ani jalaki kɔni boloda ka ɲɛsin bɛnkan o kɔni ma ko o bɛ fɔ yɔrɔ min kɔni na k'o bi don ba la kalo 6 kɔni tɛmɛnen kɔfɛ ka ɲɛsin jamana fan dɔ min ni a kɔni kunnafoni bi da olu kɔni tigɛ nin ye kunnafoni ye an ye min sɔrɔ Mamadu Togola fɛ ka bɔ maliweb.net ka bi don kibaru kɔnɔna la ali bi maliweb.net ka bi don kibaru kɔnɔna la sunkalo tɛmɛnen kɔfɛ ko furancɛ fanga maa ɲɛma n'o ye président Asimi Goita ye k'a ye wele bila ka ɲɛsin maliden cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka i tɛgɛ fara ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ka ɲɛsin Mali ma ko faso Malibaw kɔni y'a ka seli fitini ni ka o nisɔndiyaw olu kɔni boloda dimanche mai kalo tile fɔlɔ tɛmɛnen san 2022 n'o ko ma ko fête de l'Aïd el Fitr ko furancɛ fanga maa ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye k'ale kɔni ye a ka seli fitini seli ni ka o kɛ jamana kuntigiso yɛrɛ kɔni na kuluba n'o ye présidence de la république ye ko an ka furancɛ fanga gouvernement maa dɔw olu tun bi kɛnɛ kɔnɔna la janko fanga ɲɛma gouvernement kuntigi dɔgɔtɔrɔ Shogɛl Kokala Mayiga ka taa se maa yeleke tɔw olu ma ko seli fitini kuncɛli kɛnɛ kɔnɔna la jamana kuntigi furancɛ fanga okumu kɔnɔ n'o ye colonel Asimi Goita ye k'a kɔni ye wele ni ka o kɔni bila ka ɲɛsin maliden cɛ ani muso denmisɛn ni maabakɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ k'an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛba kelen ye yaasa gɛlɛya minnu ni olu kɔni ɲɛsinnen bɛ Mali kan an bɛ se ka o kɔni kurubon kari ni ka olu filɛ an kɔfɛ cogo min na a ye a jira k'a fɔ n'i y'a ye a bɛ wele ni ka o kɔni bila ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ cɛba kelen ye ka se ka gɛlɛya ninnu ni k'a ɲini k'u dugwa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ cogo min na ko sabu ko n'i ye Mali kɔni ta k'a lajɛ ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a b'a la ka gɛlɛya minnu tereke nin waati laban in kɔnɔ ko sabu Mali b'a la ka degun min ni ka o kɔni tereke ko maa bɛ se k'a fɔ ko a kɔnɔ ka don fo k'a fɔ a to ten ko de sabula malidenw kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u ka jamana o kosɔn ko sabula a bi a ɲini malidenw fɛ ko kura ye ko bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲɔgɔn ma ko sababuya kɔni kɛ an bɛɛ lajɛlen jɛn bɛ jamana kelen min na n'o ye faso Maliba ye an bɛ se ka o kɔni ni k'o minɛ ni an bolo fila ye cogo min na ko sabula an bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲɔgɔn ma fan wɛrɛ fɛnɛ fɛ furancɛ fanga maa ɲɛma colonel Asimi Goita k'a ye foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin malidenw ye cɛsiri min ni ka o kɔni boloda yaasa ka ɲɛsin ɲangi ani pɛnpɛn min n'o kɔni taara communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest yɔrɔ n'o ye CEDEAO ye a ka pɛnpɛn ka ɲɛsin Mali ma malidenw ye cɛsiri min kɛ o la k'a bi bɛɛ lajɛlen fo o yɛrɛ ye ci baara kɛ ko ɲuman na a ko fɛnɛ a bɛ fɛ ka malidenw ni ka o hakili lakunu ni kumasen dɔ ye ko jamana si tɛ nin nɔ ko ni ko i ka bɔ nɔgɔ la sɔrɔ o ka jidi ko o tɛ se ka kɛ nɔgɔya o kɔnɔna la ko fo gɛlɛya dɔw bɛ nin nɔ olu ka tɛnku i k'a ɲini ka se ka olu gɛlɛyaw olu bɛɛ lajɛlen kɔni duga k'olu dun tɛ se ka kɛ cogo si la ni an ma an yɛrɛ di ni ka se ka malidenw ka tɔnɔ an'u ka nafa ni ka se ka o kɔni boloda cogo min kɔni na k'a laban na ka jigiya sira ani jigiya kumaw ni ka o boloda ka ɲɛsin malidenw ma k'a fɔ ko gouvernement ko na cɛsiri ani wulikajɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ yaasa malidenw ka nafa an'u ka tɔnɔ u bɛ se ka o kɔni sɔrɔ cogo min na k'u ka wulikajɔ n'u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn o ma ko kumakan laban na colonel Asimi Goita k'a ye kunnafoni bɔ k'a bi k'a fɔ ko waatinin kɔnɔna la ko jɛkulu min n'u ko a ma ko commission indépendante de suivi évaluation yaasa laɲini minnu ni olu kɔni kɛra assise nationale de la refondation na malidenw ka laɲini o bɛ se ka don ba la cogo min na n'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bolonɔbilala ale yɛrɛ jamana kuntigi ale fɛ ko jɛkulu ka baara o bɛna sigi sen kan ni ka u bolo don baara la yaasa malidenw ka laɲini an'u ka munafa o bɛ se ka kɛ sɔrɔfɛn teliya la cogo min na nin ye kunnafoni ye min kɔni sɔrɔla maliweb foroba baarakɛlaw fɛ ne u y'u ka rédaction ye ka bɔ maliweb.net ka bi don kibaru kɔnɔna la
Ali bi Mali web.net ka bi don kibaru kɔnɔna la o kumanen bɛ furancɛ fanga faso Maliba kɔnɔna la o ka baarakɛtaw olu kana la ko nafolo ko kɔni kɛn bɛ fɛn ye min kɔni tununnen don bɛɛ lajɛlen kɔni na ko ni Mali kɔni ka lakana o kɔni b'a la ka kɛ ɲɛta fɛn ye ka sababuya kɛ wolomasiri ta b'a lakana tigilamaw b'a la ka san sɔrɔ min ni ka o kɔni kɛ lakana ko okumu kɔnɔna la ko nka ko min ye yɛlɛma ko fɔlen minnu n'olu kɔni kan ka boloda ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔna ani jamana ka boloma cakɛda yɔrɔ minnu kɔni bɛ yen n'o bɛ tali kɛ réforme politique et institutionnelle la ko kɔni kɛn bɛ 300 ani 400 ye ko sababuya kɔni kɛ ko nafolo kɔni t'a la ka sɔrɔ jamana kɔnɔna la ko Mali furancɛ fanga ɲɛmaaw ko fo kana se bi kɔni ma ko olu kɔni bannen don k'u ka kɛta fɔlɔ ni ka o kɔni kɛ ka ɲɛsin kalata min n'o kɔni kan ka kɛ sababu ye ka dankari furancɛ fanga la faso Maliba kɔnɔna la ka se ka o baaraw ni ka olu kɔni sabati ko sabu k'u kɛn bɛ k'a da tulu ani jaba la k'a fɔ ko olu kɔni bɛna na jɔsen kura ni ka o de kɔni don jamana kɔnɔna la ko walama ni ka se ka a kuru ni ka olu kɔni datigɛ min bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ ka kalata baaraw olu kɔni labɛn kalata min bɛna dan sigi furancɛ fanga la ko laɲini de kɔni kɛn bɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya ni ka o kɔni don faso Maliba ale ni CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɔkɔrɔma donnen don ni Faransi ani communauté internationale fan dɔw fɛ ko dɛmɛba kulu minnu kɔni bɛ yen ni nɔ faso Maliba kɔni tɔgɔ la k'olu dɔw ye a jira k'a fɔ ko kuma kɔni tɛ a la k'a fɔ ko furancɛ fanga ɲɛmaaw ko olu kɔni k'u bala fanga la walama ka a mɔnɔbɔ ko sababuya kɛ u kɛn bɛ ka hakilina minnu ni ka u balan olu kɔni na k'a fɔ k'u bɛ olu de kɔni boloda yanni u ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ka se ka kalata min n'o bɛna boloda jamana kɔnɔ ka se k'o baaraw ɲɛfɔ ko furancɛ fanga maa ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goyita ani a ka fanga ɲɛma gouvernement kuntigi dɔgɔtɔrɔ Choguel Kokala Mayiga k'olu kɔni kɛn bɛ ka u ɲɛsin dabolo min kɔni na k'o de ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya a n'a ka jamanabaya ko o kɔni tɛ walanda ta jamana si fɛ walama maa si bolo ka ɲɛsin an ka jamana kɔni ma k'o de ko kɔlɔlɔ k'o kɛn bɛ gɛlɛya ye musaka ko okumu kɔnɔna la ka ɲɛsin an ka jamana ma k'o bɛ ɲini ka kalo 3 bɔ ɲɔgɔnko bɔ fo ka taa se dɛmɛtɔn ani baɲumankɛtɔn minnu ni olu kɔni bɛ yen nɔ n'u ka fɛɛrɛ an'u ka baarabolo dalen minnu kɔni bɛ yen n'o ye programme ani projets ye Banque mondiale la ka taa se BAD ani Union européenne ani dɛmɛba kulu caman bɛ yen nɔ n'o ye partenaires bilatéraux ye n'olu fɛnɛ kɛn bɛ ka muruti kɔni farida n'o de kɔni kɛn bɛ gɛlɛya ani jigi waro fo ka taa se kɔli kamara n'a dɔgɔnin farifaga ani musakantanya min n'o kɔni sirin bɛ jamana kɔnɔna la n'o kɛn bɛ sababu ye ka kɛsu yɛrɛ n'o ye faso kɛsu ye k'ale sɛbɛkɔrɔ wo ko wulikajɔ ni o dabolo minnu talen don ka ɲɛsin faso Maliba ma k'o de kɔni kɛn bɛ sababu ye faso kɔni kɛsu ale ka woli k'o kɛn bɛ gɛlɛyaba ye bi layidu ani kɛwale minnu n'o kan ka kɛ faso ani faso ɲɛmaaw olu kɔni fɛ u ka se ka o baaraw boloda hali n'a y'a sɔrɔ u kɛn bɛ ka cɛsiri sugu bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa PNP n'o ye embargo ye o kana se ka digi Mali la cogo min na kadu jiralen don bi na k'a fɔ ko faso yɛrɛ ko a kɔni tɛ se togo si la ka se ka yɛlɛma kofɔlen minnu n'olu kofɔlen don k'a fɔ ko a na se ka olu bɛɛ lajɛlen kɔni boloda yaasa ka se ka taa kalata sira kan cogo min na ko bari Mali ka dɛmɛba kulu minnu kɔni bɛ yen nɔ an'u ka baɲumankɛtɔn n'u ka bolodi cɛjan minnu bɛ yen nɔ n'olu kɔni kɛn bɛ ka muruti kɔni boloda nafolo ko okumu kɔnɔ ka ɲɛsin Bamako kɔni ma ko yalama o sabula furancɛ fanga maa ɲɛmaaw k'olu na se ka musaka ni ka se ka o kɔni boloda ka ɲɛsin yɛlɛma kofɔlen minnu ni o fɛn bɛ u fɛ yaasa ka se ka jɔsen kura ni ka o di jamana ma i n'a fɔ sigikafɔba min ni o ye a boloda cogo min na jamana kɔnɔna la n'u ko ma ko Assise nationale de la refondation ko musaka bɛ bɔ min u fɛ ka se ka o baaraw kɛ ko sabula jateminɛkɛla dɔw fana ye a jira k'a fɔ ko nin gɛlɛya ani nin nafolontanya min n'o kɔni bɛ yen nɔ ko musaka misɛnnin minnu n'o olu kɔni tɔn bɛ ko o kɛn bɛ sababu ye ka se ka jɔ jamana ka baara ani wulikajɔba minnu ni olu kɔni bɛ yen nɔ ko taalen ɲɛfɛ ko e ko a laban an bɛ siran min ɲɛ ko a tɛna na kɛ o ye saraw olu ka dɛsɛ ka kɛ jamana kɔnɔna la wa
ko cogo la ko maa bɛ ɲiningali kɛ ko yalama furancɛ fanga maa ɲɛmaaw k'u ye fɛɛrɛ ni o dabali min tigɛ k'a fɔ ko yɛlɛma kofɔlen minnu n'o baaraw kan ka kɛ ka jɔsen kura di jamana ma ko yalama k'u bɛna o baara in bila kɛrɛfɛ wa. ɲiningali tomi wɛrɛ fɛnɛ sigira jateminɛkɛlaw fɛ k'a fɔ ko yalama k'u bɛna segin kɔ kɛ u kɔ yaasa ka se ka baara dɔw olu kɔni datigɛ yaasa an bɛ se ka kalata ni ka o lasɔrɔ cogo min na wa. ko kumakan laban na CEDEAO ani Mali teri jamana minnu kɔni bɛ yen ni nɔ fo ka taa se Union Africaine k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni kan ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka garisɛgɛ kura di faso Maliba ɲɛmaaw olu kɔni ma min bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya min n'o kɔni bɛ yen ni nɔ o bɛ se ka dɔgɔya cogo min na. nin ye kunnafoni ye an ye min sɔrɔ Buubu Sidibe fɛ ka bɔ maliweb.net ka bi don kibaru kɔnɔna la. Ali bi maliweb.net ka bi don kibaru kɔnɔna la o kumanen bɛ mɛn kalo tile fɔlɔ n'o ye baarakɛlaw olu tɔgɔla don ye k'a bilala minɛn min kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔnba n'o ye Union Nationale des Travailleurs du Mali n'a kolojɛ ye UNTM ye ko kɔni ye don kibarudilaw olu wele dimanche tɛmɛnen yaasa ka se ka kunnafoni ani ɲɛfɔliw ni ka olu kɔni di Mali baarakɛlaw ka tile fɔlɔ mai kalo sanyɛlɛma seli ma. k'a ko ɲɛmɔgɔya kɔni tun bɛ Abdraman Infa Ture ale de bolo ko kuma datigɛ kuma na k'a ye hakililajɛ kɛ k'a fɔ ko nin ye a siɲɛ 3 ye ko baarakɛlaw k'u kɔni bɛ u ka mai kalo tile fɔlɔ sanyɛlɛma seli ni ka o kɔni kɛ gɛlɛya de kɔnɔna la janko ka taa se diɲɛ laban banajuguba min n'ale kɛn bɛ ka buna adamadenw kan o kamana la diɲɛ ɲɛfɛ n'o ye coronavirus banakisɛ ye n'u bɛ ale wele ko COVID-19. hali n'a y'a sɔrɔ o senfɛ a ye wele kɔni tigɛ Mali baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye k'a fɔ ko sariya bolo minnu kɔni kofɔra yaasa ka se ka yɛrɛ kisi ani yɛrɛ tanga kofɔ ka ɲɛsin bana in ma k'u ka olu sariya ninnu bɛɛ lajɛlen matarafa ni ka olu don ba la. hali n'a y'a sɔrɔ bi na bana in yɛrɛ a kasara dagosi o man bon i b'a fɔ fɔlɔ cogo min na. UNTM ka maa ɲɛmaa dankan n'o ye secrétaire général adjoint ye k'a ye laɲini kɛ jamana marabaaw olu kɔni fɛ hali bi n'a ka bi u ka cɛsiri kɛ ka ɲɛsin cakɛda minnu ne olu kɔni bɛ yen ni nɔ ne coronavirus banakisɛ in kɛra sababu ye ka se ka kasara don olu kun. yaasa baarakɛlaw a dagosi kana gɛlɛya ka ɲɛsin olu kɔni ma cogosi la ko sabula a ye laɲini fɛnɛ kɛ centrale syndicale bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ. ani u tɔgɔla ka ɲɛsin jamana marabaaw olu kɔni ma k'a fɔ ko musaka min n'o kɔni dira banakisɛ in yɛrɛ kuɲɛ la k'u ka yelen mɛnɛ ka se ka a ko kungo ni a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen dɔ a nafolo donna da minnu fɛ. ko fan wɛrɛ fɛnɛ fɛ baarakɛlaw ka nin mai kalo tile fɔlɔ sanyɛlɛma seli Abdraman Infa Ture ale kɔni ye a jira k'a fɔ ko n'i y'a ye nin waati nin kɔnɔna la u ma se ka baarakɛlaw kɔni ka fini kɔni dilan. ko bantɛ ko a sababuya kɔni bɔnbɛ yɔrɔ minnu kɔni bɛ yen ni nɔ n'olu ye cakɛdaw ye ne o bɛ fini ninnu kɔni dilan n'o bɛ an ka jamana kɔnɔna la n'o o ye Comatex ani Batex ye ko olu kɔni jɔlen don a bɛ ɲini ka kalo damadama kɔni bɔ. n'o sababuya kɔni bɔra ɲangi ni pɛnpɛn min n'o bɔra CEDEAO ani UEMOA olu kɔni yɔrɔ ka ɲɛsin an ka faso Maliba ma. ko dɛmɛdon ɲɔgɔnya ka ɲɛsin o baarakɛda minnu n'olu jɔlen kɔni don a baarakɛlaw olu kɔni tɔgɔ la UNTM ka bureau exécutif central ale kɔni ye a jira k'a fɔ k'olu fɛnɛ banna ni ka taa commande kɔni passé jamana kɔkan la k'u bɛ a fisaya fini kana se ka bɔ ka seli kɛ tentɔ k'o ka fisa u ka taa wari kɔni ladon maa wɛrɛw kun jamana kɔkan la ka u ka baarakɛla minnu bɛ Mali kɔnɔna la n'u ka baarakɛda jɔlen don ka olu to gɛlɛya kɔnɔna la ko o tɛna na o kɛ cogo si la. ko ɲinan centrale syndicale la ko mai kalo tile fɔlɔ u ka sanyɛlɛma seli k'u bi a bila minɛn min kɔnɔna la k'o ye maliden bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Mali ka jamanabaya a n'a ka dugukolo bɛɛ lajɛlen matarafali hukumu kɔnɔna la. Abdraman Infa Ture hakililajigin kɛ gɛlɛya minnu ni olu kɔni bi jamana kɔnɔna la n'o bɛ tali kɛ lakanako kana se COVID-19 banakisɛ fo ka taa se CEDEAO ani UEMOA olu kɛn bɛ ka pɛnpɛn min ni ka o kɔni ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔna ma. ko
ko sabula ale kɔni bi a fɔ ko jamana kɔni b'a la ka waati gɛlɛnw ni ka o de kɔni tereke ko de sabula ale fɛnɛ bi a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko UNTM k'a kɛn bɛ ka i jɔ jɛmɛfɔla kɔni jɔyɔrɔ min ye jamana marabaaw ye laɲini min kɛ k'a fɔ k'u ka laɲini minnu bɛ yen ni nɔ u ka jisuma dɔɔni kɛ u koliji la u ka olu bila kɛrɛfɛ fɔlɔ jamana ka se ka bɔ nin degun ani a gɛlɛya kɔnɔna la cogo min na. Ko de sabula a ye hakililajigin kɛ ka ɲɛsin jamana marabaaw olu kɔni ma k'a fɔ k'u ye layidu min kɔni ta ka ɲɛsin olu ma k'olu bi a bɔ a sira fɛ nka ni an bɔra gɛlɛya in fɛnɛ kɔnɔna la u fɛnɛ ka layidu ninnu fɛnɛ ta ka ɲɛsin baarakɛlaw olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na. N'o dɔw bɛ yen nɔ n'o bɛ tali kɛ baarakɛla minnu bɛ yen n'olu fonina ka bila ka dɔw tɛgɛ bɔ baara la n'o ye travailleurs compressés ye ani minnu bɛ yen n'u ko ma ko partant volontaire à la retraite ka taa se minnu kan ka bolo don baara la n'o ye fonction publique o recrutement ye. Ka taa bila gɛlɛya min n'o bi lɔkɔlikaramɔgɔw olu fɛnɛ ka koɲɛ la ko Abdramane Infa Ture k'a kɔni ye i da don nin bɛɛ lajɛlen na ka hakililajigin kɛ ka ɲɛsin gouvernement ma k'a fɔ ko n teri ye maa ye nka i yɛrɛ fɛnɛ kana kɛ wara ye ka n teri dun. Ko nin kɛnɛ kana la baarakɛlaw ka lafasali tɔnba maa ɲɛma k'a kɔni ye foli ani tanuni kɛ ka ɲɛsin Mali wolomasiri taba lakana tigilama finitigiw olu kɔni ma ka sababuya kɛ u b'a la ka cɛsiri min ni ka o boloda lakanako koɲɛ la. An'u b'a la ka kɛlɛ min kɛ ka ɲɛsin fariyawale tigilama terrorisiw olu kɔni ma k'u bɛ u fo wa u bɛ u kɔ sanga ani waati. Ko kumakan laban na Mali baarakɛlaw ka lafasali tɔn sanyɛlɛma seli okumu kɔnɔna la k'u ka nin kunnafoni di k'a kɛra ka u ka maa yeleke minnu kɔni to kɛnɛ kɔnɔna la o bɛ tali kɛ secrétaire administratif Issa Benkali. Ka taa se secrétaire général de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali n'o ye CSTM ye Amadoune Amion Guindo ani conseiller technique ministère du travail de la fonction publique et du dialogue social Mahamadou Konate ko ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kɔnɔ. Nin ye kunnafoni ye an ye min sɔrɔ maliweb.net ka bi don kibaru kɔnɔna la.